Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagtuo si ICC Assistant to Counsel Cristina Conti nga posibleng ipagawas sa International Criminal Court ang desisyon kung fit to stand trial si former President Rodrigo Duterte sa dili pa mahuman ang tuig. Human kini basura sa ICC pre-trial chamber ang petisyon ni Duterte nga nagpangutana sa jurisdiction sa korte sa kaso nga adunay kaalaman sa crimes against humanity tungod sa iyang kampanya kontra illegal nga droga. Sumala sa ICC aduna pa sila jurisdiksyon sa mga kaso nga nahitabo sa panahon nga miyembro pa ang Pilipinas sa korte. Tungod niani padayon na ang pre-trial proceedings batok kang Duterte. Gidugang pa ni Conti nga mas dako na karon ang posibilidad nga magpagawas ang ICC og arrest warrant batok sa uban pang nalambiget sa kaso. Lakip na si Senator Bato de la Rosa. Padayon sa bang investigasyon nga nasugdan pa ni atong 2021 Almatino ang ubang co-perpetrator sa gihimo nga kampanya kontra droga. Bisan pa niani, wala pay petsa ang confirmation of charges hearing samtang naghulat pa ang korte sa resulta sa pagsusi sa panglawas kung fit to stand trial si Duterte. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.